अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, तैयार हो 14 अगस्त के लिए? नहीं? कैसा जश्न? कैसी आज़ादी? ना हम आज़ाद हैं, ना जश्न मनाने का दिल है। हम तो डिप्रेस हैं, हम तो परेशान हैं। हम तो इधर हिम्मत हारे बैठे हैं और यहाँ पे जश्नों की बात हो रही है। हम नहीं इस दफ़ा झंडा लहराएंगे। इस तरह के हमारे ख्यालात आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि हमारे शेर जैसे लीडर को चंद चूहों ने एक इंतहाई घटिया से सेल में बंद करके अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाने की कोशिश की है। हम तो उसके लिए एहतजाज के लिए घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं कि कोई हमें पकड़ के ना ले जाए और हमें जिंदान में ना डाल दे। तो हम अभी कौन से आजाद हैं? अभी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल रही है, अभी भी जो जिंदगानी है, अभी भी जो आपको सांस तक लेने पे पाबंदी है, तो ये भी कोई जिंदगी नहीं, ये भी कोई आजादी नहीं है। अगर आज खान साहब ने तकरीर की होती तो उन्होंने क्या कहा होता, और उनको अगर ये पता चलता कि आज पाकिस्तान को उनकी जरूरत है या पाकिस्तानियों को उनकी जरूरत है, या उनके मुल्क का नौजवान जो है वो किसी चीज के हाथों मुतासर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड, अगर आज उनको ये पता चलता कि कोविड इज ऑन राइज अगेन, तो क्या वो ये कहते कि ये तो बड़ा एक डेडली, अब तो चलो खैर उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रह गई, लेकिन जिस जमाने में खान साहब ने इस चीज के लिए एक्टिवली काम किया उस वक्त तो वो डेडली था ना? क्या वो पीछे हटे? क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं इन चीजों में पढ़ने से तो जान को खतरा हो सकता है? क्या जिस वक्त वो हमारी रैलीज को लीड कर रहे थे क्या उनकी जिंदगी को खतरा नहीं था? और उन्होंने ये खतरा जो था उन्होंने मोल लिया, वो निकले। खान साहब ने हमारी खातिर गोली खाई, लेकिन जिस लम्हे को वो मर्दे मोमिन चलने के काबिल हुआ वो दोबारा से अपने मिशन पे रवा दवा हो गया। तो उसने तो ये नहीं, वो तो डिप्रेस नहीं हुआ, उसको भी तो तकलीफ पहुंची थी, वो भी तो मुसीबत परेशानी में था, वो भी तो घर में महसूर होकर बैठा हुआ था, उसने तो हिम्मत नहीं हारी। और दूसरा चीज, याद है ना वो हकीकी आजादी का हल्फ जो उठाया था खान साहब के साथ में? थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। और इस हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसमें मैं उसको मैं बकायदा जहाज समझ के मैंने उसको उस पर अमल करना है। तो हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराना है। हमारा मुल्क हम अभी इन प्रेजेंट स्टेट भी हम आज़ाद नहीं है। हमारा तो लीडर उन्होंने पकड़ के अपने कब्जे में कर लिया है, जिनकी ये औकात नहीं कि पावर में होते हुए वो अपने भाई को मुल्क वापस बुला सके। वो आज वो आज अपनी खुदाई दावे करे बैठे हैं। हमारी तो बहसियत कौम एक आजमाइश है, और हमें इस आजमाइश में साबित कदम रहना है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के। जितने बड़े ग्रुप में आप लोग निकलोगे उतने वही आपका सिक्योरिटी का बाइस बनेगा। अगर आप अपने मोहल्ले में भी नहीं निकल सकते, अपने घर की छतों पर निकले, वहां पे तस्वीरें अपनी लें, वहां पे अपने झंडे लहराएं। आप झंडा नहीं पकड़ सकते, आप कुछ एक हाथ में बेशक लाल टमाटर और एक शिमला मिर्च पकड़ के निकल लें, लेकिन आप निकलें और आप बताएं कि मेरे खान ने बुलाया है। पहले भी तो हम जमान पाक किसी तरह से जाते थे ना, वो याद है ना, वो याद है ना वायरल क्लिप्स कि वो लोग घसीटते हुए जाते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी तो वो जाते थे। आज भी वही लोग हैं, वही खान है, और उस खान ने बुलाया है। उस खा, वो ये सिर्फ वक्ती परेशानी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, ना वो परेशान होता है। हम सब ला इलाह की डोर में पिरी हुए मोती हैं। हम सब कहेंगे एक दफा के बिहाइंड यू उसके पर ला इलाह का जो वो है ना, यकीन दिलों से खौफ मिटा देता है। तो वो लीडर जो बेखौफ होकर सीना तान के हमारे लिए खड़ा है, तो क्या हम उसके कहे पे बाहर नहीं निकल सकते? और हम जश्न हम हकीकी आजादी के उस हल्फ की तजदीद करेंगे। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से मिला है। हमने हमने इसे बनते हुए देखा नहीं था, लेकिन हम इंशाल्लाह इसे आजाद होते हुए देखेंगे। बाज दफा अल्लाह ने कुछ लोगों की रस्सी दराज की होती है, और जिसमें उनको लग रहा होता है कि वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं, हालांकि अगर कोई बाशऊर, इनकी अकलें तक काम नहीं कर रही, इनके हवाई हवास बाख्ता हो चुके हैं, इनकी अकलें काम नहीं कर रही, इतने थर्ड क्लास किस्म के इनके जो वो होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, और जो उनके वो होते हैं कि जी झंडा जला देंगे तो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। सिक माइंड है ये लोग, सिक माइंड है ये लोग, बीमार जहन के लोग हैं। माना कि हम हमारे ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग हैं वो बीमार है, लेकिन हमारे पास अल्लाह का आसरा है। अल्लाह इस वक्त इनकी रस्सी दराज है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ने इनकी रस्सी खींचनी है और इनको लग पता जाना है। लेकिन आपने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। इस जुल्म और जबर और ये क्रैकडाउन, इनका फायदा क्या है? इनका ये यही तो चाहते हैं कि आप लोग डर के घरों में महसूर होकर बैठ जाए, और एक बार फिर इनकी कंडीशंस पे ये लोग क्या करें, ये लोग सफेद करें, आपने वो माननी है। ये बात याद रखें कि जहां हम पे आजमाइशों का दौर चलता है, वहां पे अल्लाह एक उम्मीद की किरण दिखाता है, कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखती है। अभी भी मुकम्मल तारीकी नहीं है। अभी आप लोगों ने भी वो एक अदद इंटरव्यू सुना कि अब तो इमरान खान इंटरनेशनली सच्चा साबित हो चुका हुआ है, जबकि ये लोग जलील और ख्वार होंगे। इनके लिए जो पाकिस्तान की आवाम के दिल में जिस किस्म के जज्बात है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होने वाले। और जो इमरान खान के लिए जो मोहब्बत है वो भी कोई खत्म नहीं कर पा सकता।
عمران خان آج بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، ہمارا لیڈر ہے ہی اتنا عظیم. یہ وہ والا انسان ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. یہ وہ دیدہ ور ہے جس پہ پاکستان کے چمن کی جو وہ تھی نا نرگس، وہ بے نوری پہ اس کے روتی تھی. پھر اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور ہم پہ ایسا والا لیڈر دیا. تو میرے پاکستانیوں، ہمیں اس لیڈر نے کہا ہے کہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی، ہم اسے حقیقی آزادی کے حلف کی تجدید کے طور پہ منائیں گے. ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد کریں گے، ہم اپنے خان کی قربانیاں یاد کریں گے. ہمارے خان نے کنٹینر پہ سے اس کو گر کے اس کو چوٹ لگی تھی، اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کو گولی لگی، اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کے گھر پہ ریڈ ہوا، اس نے ہمت نہیں ہاری. وہ آج بھی کہتا ہے کہ مجھے تم سی کلاس میں رکھتے ہو تو مجھے ڈی میں بھی رکھو تو میں رہ لوں گا. اس کے وکیلوں کو اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پتہ نہیں، یہ وہی والی بات، بیمار ذہن. یہ بیمار ذہن ہے. یہ بیمار ذہن سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اس طرح سے دبایا جائے گا، ہمارے جذبات کو اس طرح سے روندا جائے گا تو ہم دب کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. مانا ہم کمزور ہیں، مانا ہم اگریسو نہیں ہیں، ہم نان وائلنٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم اس کے لیے بھی احتجاج کے لیے نکل نہیں سکتے؟ اگر ہمارے گھر کی بہنوں پہ اور ہمارے گھر کے بچوں پہ اور ہمارے گھر کے فرد پہ کی عزتوں پہ حملے اور پہ ڈاکو آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ڈاکو گھسے ہوئے، تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے دیکھتے رہیں گے ان کو؟ جس کی کیپیسٹی میں جتنا ہو سکتا ہے کریں، نکلیں، آواز اٹھائیں. آپ نے چپ نہیں بیٹھنا. اور یہی بات آپ خان صاحب نے جیل میں جانے سے پہلے کہی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو آپ لوگوں نے اٹھ کے کیوں لیڈرشپ کا انتظار کریں؟ کہ کیوں ہمیں کیا خان صاحب نے خود لیڈرشپ کوالٹیز نہیں دی تھی؟ ہمیں کیا خان صاحب نے کھرا کھوٹا صاف صاف بتا نہیں دیا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے؟ تو کیا ہم یا تو ہم ظلم برداشت کر لیں، لیکن پھر برداشت کریں تو تعمر کے لیے برداشت کریں، یا اس کے لیے ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہوں. 1.5 سال ہم اس چکی پہ پسے. گیونگ اپ از ناٹ این آپشن. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ اس نے ہماری ایک ایک قربانی دیکھی، اس نے ہمارے خان کی ایک ایک قربانی دیکھی، اور وہ ان قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کرو، اس کا پھل میں دوں گا. تو محنت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے، تو ہم محنت کریں گے. اور مجھے اپنے پورے پاکستانیوں پہ پورا یقین اور پورا اعتماد ہے کہ وہ نکلیں گے. وہ چپ نہیں بیٹھنے والے. وہ خان کی قربانیوں کو جانتے ہیں، وہ اس پستائی نظام سے تنگ آ چکے ہیں. وہ خان صاحب نے ہمیں باقاعدہ سبق پڑھایا ہے. غلام ذہنیت کا، ایک مال نرش برین کا. ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، لوگوں کے پاس MBBS کی ڈگریاں ہیں اور اس کے باوجود وہ ذہنی غلام ہے. وہ مال نرش برین ہے. وہ ایک چند ٹکڑوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اپنا ضمیر، اپنا ایمان، سب کچھ بیچ دیتے ہیں. ابھی تو ان کو یہ وقتی طور پہ اپنی زندگی میں کامیابی لگتی ہے، لیکن اس ایک ایک حرکت، اس ایک ایک بولے ہوئے جھوٹ کا، اس ایک ایک کیے ہوئے ظلم کا یہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے. اور جب ان کا حساب ہو رہا ہوگا، ہم اللہ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے ظلم کے خلاف یہ کام کیے. اور اگر مجھے اپنا آپ کمزور بھی کبھی لگا تو میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور میں نے ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برائی کو میں نے برا کہا، میں نے اس کے آگے سر نہیں جھکایا. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، 14 اگست یوم آزادی، حقیقی آزادی کے حلف کی تجدید اور خان صاحب سے وفا نبھانے کا دن ہے. وقت دوبارہ نہیں آتا. ہم پہلے بھی نکلے تھے اور خان صاحب کی ہر کال پہ ہم باہر نکلے تھے، ہم اس دفعہ بھی ہر کال پہ باہر نکلیں گے. اگلی منزل حقیقی آزادی. پاکستان زندہ باد.